안녕하세요, 여러분. 저는 Lucia예요. Hola a todos, soy Lucia. En esta clase voy a explicar sobre la expresión 는 동안에. Si te gustan mis clases, puedes unirte a mi canal para ayudarme y apoyarme. 는 동안에 es la expresión que indica el tiempo que dura un acto o estado que representa el comentario anterior. 는 es la desinencia transformativa en presente. 동안 es un sustantivo que significa periodo, duración, intervalo. En las oraciones complejas, 는 동안에 forma una cláusula adverbial que indica un intervalo de tiempo. Luego termina con la cláusula posterior que indica alguna acción en este intervalo. Vemos algunos ejemplos. 아기가 자는 동안에 엄마도 쉬고 있어요. Mientras duerme el bebé, la mamá también está descansando. 훌리아는 친구를 기다리는 동안에 책을 읽었어요. Julia leyó un libro mientras esperaba a su amiga. 파울라가 숙제를 하는 동안에 저도 숙제를 할 거예요. Mientras Paula hace tareas, yo también haré tareas. Seguimos con más oraciones. 집에 가는 동안에 오디오북을 들어요. Mientras voy a casa, escucho un audiolibro. 셀레나가 없는 동안에 제가 고양이를 돌봤어요. Durante la ausencia de Selena, yo cuidé el gato. 멕시코를 여행하는 동안에 많은 사람들을 만났어요. Mientras viajaba a México, conocí a muchas personas. 후안이 청소하는 동안에 저는 설거지 할 거예요. Mientras Juan limpia, yo lavaré los platos. 기다리시는 동안에 음료수를 드셔도 됩니다. Mientras espera usted, puede beber una bebida. 제가 공부하는 동안에 뭐 할 거예요? Mientras yo estudio, ¿qué va a hacer usted? 일을 쉬는 동안에 외국어를 배우세요. Mientras descansa del trabajo, usted aprenda un idioma extranjero. 제가 노래하는 동안에 기타를 쳐주세요. Mientras yo canto, tóqueme la guitarra, por favor. Vamos a ver la conjugación de 는 동안에. Sin importar el tipo de raíz, se usa 는 동안에, excepto 리을. 씻다, 씻는 동안에. 굽다, 굽는 동안에. 듣다, 듣는 동안에. 마시다, 마시는 동안에. 쓰다, 쓰는 동안에. 달리다, 달리는 동안에. Si la raíz termina en la consonante final 리을, se omite esta 리을. 살다, 사는 동안에. 만들다, 만드는 동안에. 열다, 여는 동안에. Escribe la frase usando 는 동안에. Pausa el video ahora para hacer los ejercicios. 1. Mientras Julián corta la torta, Daniel prepara unos platos y tenedores. 훌리안이 케이크를 자르는 동안에 다니엘이 접시와 포크를 준비해요. 2. Mientras el papá asa la carne, la mamá pone la mesa. 아빠가 고기를 굽는 동안에 엄마가 상을 차려요. 3. Mientras paseaba por el parque, comí un helado. 공원을 산책하는 동안에 아이스크림을 먹었어요. 는 동안에 se usa con los verbos 있다, 없다 y 계시다. No se usa con los adjetivos, tampoco con ida. Normalmente, 는 동안에 expresa el intervalo entero que se ocurre alguna acción. Por eso, en algunos contextos, no suena natural usar con algunos verbos que inician y terminan el acto instantáneamente. Por ejemplo, 앉다, 서다, 눕다, etc. Se usa comúnmente sin la partícula e y no hay diferencia en el significado. 기다리는 동안 뭐 드시겠어요? ¿Quiere beber algo mientras espera usted? 운전하는 동안 핸드폰 쓰지 마세요. No use el teléfono celular mientras conduce, por favor. No se usa con las desinencias en penúltima sílaba at, ot, yot y get. 집에 있는 동안에
청소하고 설거지해요. Mientras estoy en casa, limpio y lavo los platos. 집에 있는 동안에 청소하고 설거지했어요. Mientras estaba en casa, limpié y lavé los platos. 집에 있는 동안에 청소하고 설거지할 거예요. Mientras estoy en casa, limpiaré y lavaré los platos. Cuando la oración expresa futuro, se puede usar la otra desinencia transformativa que indica el futuro 리을을 en el lugar de 는. 을 동안에. 아기가 자는 동안에 집안일을 할 거예요. Mientras duerme el bebé, voy a hacer tareas hogareñas. 아기가 잘 동안에 집안일을 할 거예요. 저녁을 먹는 동안에 뉴스를 볼 거예요. Mientras ceno, voy a ver las noticias. 저녁을 먹을 동안에 뉴스를 볼 거예요. Muy comúnmente se usa la siguiente estructura con los sustantivos o con las frases sustantivas que indican cierto periodo, ya que la desinencia transformativa 는 es para cambiar los verbos en la forma sustantiva da. Aquí no hace falta usar la desinencia 는. 여름방학 동안 한국어를 배웠어요. Durante las vacaciones escolares de verano aprendí coreano. 일주일 동안 단어 100개를 외웠어요. Durante una semana memoricé 100 vocabularios. 30분 동안 기다렸는데 버스가 안 와요. Esperé durante 30 minutos, no viene el autobús. Ahora vemos algunas expresiones similares. La desinencia conectora 으면서 면서 indica dos o más acciones simultáneas, pero se usa solamente cuando el sujeto de las acciones es la misma persona, mientras que el sujeto de 는 동안에 puede ser las dos diferentes personas o la misma persona. 홀리아가 저녁을 먹으면서 텔레비전을 봐요. Julia cena y mira televisión a la vez. También se puede usar 는 동안에 para expresar la misma situación. 홀리아가 저녁을 먹는 동안에 텔레비전을 봐요. Mientras Julia cena, mira televisión. 는 동안에 puede tener los dos diferentes sujetos. 홀리아가 저녁을 먹는 동안에 마르틴이 텔레비전을 봐요. Mientras Julia cena, Martín mira televisión. Pero para expresar esta situación no se puede usar 으면서 면서. 으면서 면서 debe tener el único sujeto de las dos acciones. Seguimos con la expresión 리을 을 때. La expresión 리을 을 때 indica el intervalo entero o el momento que ocurre la acción. Pero a diferencia de 는 동안에, se puede usar con los adjetivos y los verbos. También se puede conjugar con at, ot, 옅. 훌리아가 저녁을 먹는 동안에 텔레비전을 봐요. Mientras Julia cena, mira televisión. 훌리아가 저녁을 먹을 때 텔레비전을 봐요. Cuando Julia cena, mira televisión. 아플 때는 쉬세요. Cuando esté enferma, descanse por favor. 는 동안에 no se usa con los adjetivos, por eso no se puede decir 아프는 동안에. 훌리아가 도착했을 때 이미 문이 잠겨 있었어요. Cuando Julia llegó, la puerta estaba cerrada ya. 는 동안에 no se conjuga con at, ot, 옅. Por eso aquí 도착했는 동안에 es incorrecto. Seguimos con 는 사이에. Se usa la expresión 는 사이에 para mostrar un tiempo corto que transcurre en medio de un acto o una circunstancia. En algunos contextos pueden ser intercambiables, pero 는 사이에 indica un momento breve, no el intervalo entero. 아빠가 안 보는 사이에 아이가 사라졌어요. Mientras el papá no miraba, el niño se desapareció. Aquí decir 안 보는 동안에 no suena natural. 한국에서 사는 동안에 한국 문화에 익숙해졌어요. Mientras vivía en Corea, me acostumbré a la cultura coreana. En este contexto, usar 는 사이에 no suena natural. Dependiendo del contexto, se usa con diferentes partículas auxiliares. 홀리아는 버스를 기다리는 동안에도 공부해요.
Julia estudia aún mientras espera el autobús. 저는 버스를 기다리는 동안에는 책을 읽어요. Mientras espero el autobús, yo leo un libro. 저는 버스를 기다리는 동안에만 라디오를 들어요. Yo escucho radio solamente mientras espero el autobús. Cambiar las oraciones en coreano con 는 동안에. Pausa el video ahora para hacer los ejercicios. Vemos las oraciones. 1. Me alojé en este hotel mientras viajaba a Corea el año pasado. 작년에 한국을 여행하는 동안에 이 호텔에서 묵었어요. 2. Yo pondré la mesa mientras señorita Ana cocina. 아나 씨가 요리하는 동안에 제가 상을 차릴게요. 3. Guarden silencio mientras los estudiantes estudian. 학생들이 공부하는 동안에 조용히 해주세요. ¿Qué significa estas oraciones? Pausa el video ahora para hacer los ejercicios. Vemos las oraciones. 1. 얼마 동안 한국에 있을 거예요? ¿Durante cuánto tiempo va a estar en Corea? 2. 이번에는 2달 동안 있을 거예요. Esta vez voy a estar durante 2 meses. 3. 일하는 동안에는 전화를 받을 수 없어요. Mientras trabajo no puedo recibir llamada. 4. 영화를 보는 동안에는 핸드폰을 꺼주세요. Mientras mirar la película, apague el teléfono celular, por favor. Seguimos con el dictado. Primero los vocabularios. 생각하다, pensar. 알리다, informar, avisar. 달, mes. 년, año. 기자, periodista. Voy a repetir cada oración 5 veces. Si necesita más tiempo para escribir, puedes parar el video. 1. 일주일 동안 생각해보고 알려주세요. 일주일 동안 생각해보고 알려주세요. 일주일 동안 생각해보고 알려주세요. Esta oración quiere decir, piénselo durante una semana y avísame, por favor. 일주일 동안 생각해보고 알려주세요. 일주일 동안 생각해보고 알려주세요. 2. 한 달 동안 한국을 여행할 거예요. 2. 한 달 동안 한국을 여행할 거예요. 한 달 동안 한국을 여행할 거예요. Esta oración quiere decir, voy a viajar a Corea durante un mes. 한 달 동안 한국을 여행할 거예요. 한 달 동안 한국을 여행할 거예요. 3. 저는 3년 동안 한국에서 기자로 일했어요. 저는 3년 동안 한국에서 기자로 일했어요. 저는 3년 동안 한국에서 기자로 일했어요. Esta oración quiere decir, yo trabajé en Corea como periodista durante 3 años. 저는 3년 동안 한국에서 기자로 일했어요. 저는 3년 동안 한국에서 기자로 일했어요. Ahora vemos las oraciones. 1. 일주일 동안 생각해보고 알려주세요. 2. 한 달 동안 한국을 여행할 거예요. 3. 저는 3년 동안 한국에서 기자로 일했어요. Espero que hayas disfrutado. Repite la clase varias veces para comprender mejor la explicación y repasar las oraciones y los ejercicios. Si quieres seguir aprendiendo coreano conmigo, suscríbete a mi canal y activa la campanita para no perderte ninguna clase. Soy Lucía, esto es Aprende Coreano Paso a Paso. Nos vemos en la próxima clase. Gracias. 다음 수업에서 또 만나요. 고맙습니다.